Ito, 5 minutes na lang, biso. Yan tayo. Alamin mo muna yung times drop ni Tonton. Ayan, palitan mo na 41. lang Ang ng dami ng Nebrod, no? 51. Naka-times dami 6 na. Bakbakan Tonton yun. eh. Dami-daming MMR yan. Yun lang, madami-daming MMR. Grabe ka naman. Tangin na, titignan ko sino mga nasa ano, ha. Puta, nandito lahat, ha. Toto. Hira, ina mo, 30 lang. Manipis tayo, par. Dahil nasa market. Nag-compress sila. Okay, lag ulit. Dalawang laggers. Bugok! Asan ka na, bugok? BL. Baba mo nga ako. Nag-BBL yan si Tala, eh. Saan ka? Passive. Dito kayo, FS Gago ka ba? Ano ka kayo, 5 Ito ka? nga. Ano ka, BBL? Kasa ko Ano sa'yo. yung layo mo? Ayun, okay na. Ay, gagi. Pasa mo Yumi. Balik yung PL. Para baba kayong lahat. Yun. Baka mawalan pa sila ng Babs ha. Bahala kayo dyan. Gago, isa lang pala BL natin. Sino ba BL? Yung tamad pa mag-BL. Iyak na naman yan si Jer pag nag-BL ako sa malayo. Bagay, si W naman eh. Game mga boss. Magkakanya-kanya talaga tayong fix party, boy. FS ka naman. Okay lang, walang problema. Pabili naman ako ng box eh. Angas ni Pogi, oh. May rango. Nakita ko ngayon si Pogi. Lagi nandito sa mid. Bugok! Asan ka na? Kilala ko yan eh. Dating yan eh. Cancer. 2 minutes, ah. Gagi, galing mag-FS niya ni Pogi. Ina ni Bugok. RG tutuban si Animal. Gago. Kaduo ko yan dati. Secret kung sino siya. Secret kung sino siya. Mm. Magaling, buwabalik. Gago. Sino DC? Hindi, Jesus, ginawa yung inalis ko. Binabalikan Kunin mo niya to, pag may kunin mo to, nagpapay. untouch, kunin mo to. Jesus, ginoo. Touch, kunin mo to, para dalawa FS mo. Baka karmay na ako niyan, eh. Ay, sinong second damage? Para magkaintindihan. Ito yung mahirap pag 3 FS eh. Nagpapatong yung Babs eh. Para kaliwat kanan. Ano ka sa mate? Huwag mong binubuo 3 FS ko. Bahala daw kayo. Atras to Bahala ka raw, kinakapiyota bombo nito. Pasok, Bugok, sa atin yung irom. Putang ina, nasa market na naman ang animal. Anak ng tupa talaga. Gago, 1 minute base. Bibitaw na. Tang ina mo, nasa MCH irom siya, base. Tang ina mo, malala na yan, Bugok. Tang ina mo. Walang gamot dyan, base. Wala akong panlunas dyan. Gago, nag-ages agad ako. Okay, sinong command? The floor is yours. Hello. Tayo na. Hindi na ako Command marunong base. nito, ha. Okay, base, nakapak mid ni Murad, ah. Yan lang. Yan lang, Ayun oh. na. Tara, bilang 8. Emi siya, 7, 6, 5. Force target 4, 3, 2, 1. Tira bilog, ready 1. Up. 2. Up. Sige, 3. Up. Bawasan nyo. 4. Up. Panalo. Sige, palagpa pre. Portal side o kaliwa. O, pasok nga na mid yung mga namatay, pre. Pasok kayo mid. Sige, bibilangan ko kayo. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Kaya. Kaya, pre. Kaya. Dali, pasok mid. Pasok mid. Bilang ako yung Matthew 8. 7. 6.
5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yung kay Dushi, pwede na bumanat, pre. Pati kay Ben, pwede na rin bumanat, pre. 4, 3, 2, 1. BTI, pwede ka na bumanat, pre. Balagbag, sige, balagbag, pre. Ubos. Palag pa, pre. Pwede na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga bago pasok ng SG, pwede na pumasok. Ay, pwede na, nakatayan nyo na. Okay na? Okay na? O, sige, portal. Apak ulit mid. Tapak mid, ha. 5. Bilis, tapak mo mid. 4, 3, 2, 1, pasok. Bilang 8 seconds, pre. Ready, 8, 7, 6, 5 MH, 4 MH, 3, 2, 1. Tira palag, 1. Up, go. 2, up, 3. Up, sige, palag, pre. 4, up. Balagbag yung mga ulo, pre. Palag niyo ba, pre? Portal side. Kanan. Facing MF, kanan. Sige, palag, pre. Portal side. Kanan, pre. Palag niyo pa. Meron pa galing galing gate. Meron pa sa kaliwa, 1 up. Sige nga, 2 up. Palag pa, pre, 3 up. Sige, palag niyo pa nga, pre. Palag niyo pa. May nasa pa portal side, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, Matthew, banat. Pasok ka ng mid yung mga namatay, pre. Palag. Bawas pa. 8, 7, 6, 5. Lina, 4, 3, 2, 1. Yung batch nilin, pwede na kayo bumalagbag, pre. Tapos yung portalan nyo nga, pre. Sabay-sabay tayo ulit. 4, 3, 2, 1. Alt, tirahin mo na. Nice. Sige, palag pa, alt. Bawas pa. Okay, apak ulit mid. Tara. Gusto nyo unli, diba? Tara, alin na natin. Kaya yan, eh. Apak mid lahat. Banata yung nasa labas, oh. Apak ka muna ng L. Apak L tayo. L. Pasok L. 8, 7, 6, 5 up MH, 4, 3, 2, 1. Try nyo nga ito, pre. 1 up, 2 up. Okay na? MH na. Wait lang, easy. MH kayo dyan, yung mga nasa box. 3, papatak mo na ako, ha. 2, 1. Tara baba, tingin macro. Walk muna, walk. Sa laser. Wait Nimrod. lang, laser muna. Low R, 1 up. Ubusin nyo muna ito nasa low R, pre. Low R. Akit R. Dito, dali, susunod dyan sa likod, eh. Dali. Dali na, pasunod na. Galing R1, ha. Tutok, tira, 1. Up. Sige, 2. Up. Sige, 3. Up. 3, 2. Bababa tayo, ha. 3, 2. Puta, Okay, babay sayang. nyo na. Balagan nyo. Nice one. 1 up. Sige, palag pa. Okay na? Sige, bitaw, apakar. Tapakar. Kaya. Tapakar, ha. In 3, 2, 1, pasok. 8 seconds, ha. Ready in 8, 7, pitik MH, 6, 5, 4. Tingin dito sa pader kanan. 3, 2, 1. Hita mo lahat ng lalapit, pre, ha. Ready? Ayan na, ready 1. Up. Sige, go. 2. Up, sige. Dito, 3. Up, sige, palag nyo ba? Lumabas Di dapat, kaya. gilid Sige, lang. bitaw. Apakel. Tapak mid tayo. Mid tayo. Mid. Wait lang, ha. Check ko, ha. Sige, pasok mid. Ready. 8, 7, 6, 5, 4. Pitik kayo MH. 3, 2, 1. Try nyo kayo mga pula na yan, pre. 1 up. 2 up. Okay na. In 3. Okay na. Nag-MH siya kay lahat. Baba tayo. Ayun, tapal gate, ha. Puta, naglag ako. Sige. Patay nyo nga. Ano ba nangyari? Sige, palag. Baba. Lower. Okay na. Wait lang, ha. Ano nangyari? Puta, bigla ako naglag. Okay na. Lower. Akit tayo. Puta, naglalag kasi ako. Ano nangyari? Balik nga mid. Nasa kayo? Nag-stop dance bigla. Nangyari? Magka-clashing na, boy. Clashing na. Sige, palagan nyo. Biglang umandar, kakaandar lang. Tangin na nag-stop dance, gago. Nangyari. Wait lang. Mga boss. Putik na yan. Ba't naglalag dito? Wait lang, ha. Tangin na nag-stop. Ako. Boy ba ako? Tangin na ayaw man, Pasok R pa tayo, boy. Yeah, pasok ordo kayo. Panalo Pasok kayo R, dyan. boy. Pasok R pa Nakadapa tayo. lang yung karakter ko. Lang yan. Okay, 8, 7, 6. Sa box, ha. MH lahat, ha. 5, 4, 3. Box muna. 2, 1. Up. Tutok, boy. 2 up. 3 up. Ubusin nyo muna. Linis nyo muna. Linis sa box. Pasok lang R pa tayo, ha. Sa hallway pa, boy. Meron pa sa hallway, base. Sa hallway, oh. Macro, boy. Pasok R pa tayo, base. Pasok R. Sige, linis nyo muna, boy. Wala pa yung kalaban, base. Nasa mid pa lang. Sige, pasok R muna, boy.
Okay, pasok Aro. Compress na. Galing R2 ha. Tingin na. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak ni boy. Aray ko, inuntog na kayo. Okay, apakar lang boys. Apakar. Sabi mo boys pag nandiyan ka na. Eh, ko pa. Apakar. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Apakar. Tara 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Tulak ha. Emis ha. 3, 2, tulak. Ready. 1 up. 2 up. Eh, nakatulala ko boy yung. Tulak niyo base. Tulog lang sa harapan niyo boy yung. Tulak niyo. May chaos pa oh. Bitaw niyo na yun boy. Stay base. Apak tayo mid. Sige boss, nasaan ako? Ah, dyan ka Nasa? Dito. Sali niyo base. Okay. Sali mo na base. Nasa... Nurse. Sa nurse. Sorry. Putak din, nag-stop dance eh. Okay na, tara. Mid Sa tayo, last na siya. mid. Yeah, 3, 2, 1, pasok mid. Dali, andito na lahat. 5, 4, 3, 2, 1, pitik MH nyo. 3, 2, 1, try nyo ngayon, pre. Kulit, oh. Okay na? Tara, palo R. Ay, palo L. Tingin, dali. Baba, palo L. May nag-verify 18 Compress. ata or Ready, 3, 2, 19. 1, angatin nyo nga to, pre. 1 up. Ready, 2 up. Hindi, baba tayo, baba ulit. Balik. Dali. Tingin tayo low R. Dito sila crashing to eh. Okay, ready, May 3, nag-verify 1 up, tutok, 1 up, 2 up, sige go, 3 up, may R2 pa, 4 up, sige palag pa pre, box pa, sige pre, may mga pasok ka rin mga namatay pre, pasok ka rin mga namatay, R2 pa, 1 up, 2 up, no yung episode, 3 up, okay na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, try nyo nga, may pula pa, okay na, pasok ka rin mga namatay, dali, papayamage ako dito, okay na, tayo natin ba? Ready, 3. Puta na ko. Sige lang. Okay lang yan. Napakar. Balagbag muna tayo. Ready, 3, 2, 1. Pasok R. Sabayan daw. Ang ina ba't naglalag ako? Okay na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo nga pre. 1 up. Sige, 2 up. MH kayo dyan. Sige lang. 3 up. Sorry. Putak. Umipitik kasi. Visit. Okay. 4 up. Sige, palag pa. Pre, meron pa sa box oh. Tirahin nyo na sa box, pre. Tira sa box, pre. 2 up. Pasok ka rin mga namatayan pa. Tapal pa sa gate. Wag na. Bitaw na. Kasi okay na. Apak tayo mid. Mid. Bitaw nyo na yan ha. Apak mid ha. Uy, dali. Yan, ready. 3, 2, 1, pasok. Okay, ready. 3, 2, 1, MH, boss. 3, 2, 1, tramba. Baba. Lower. Tingnan nyo muna. Flashing to. Ready, 3, 2, 1. Nakitin nyo na, pre. Pwede na. Tulog. Box na agad, ha. Ready ba, nak? 2 up. Sige, go. 3 up. Palag nyo na, pre. R2 pa. R2 side, ha. Binahipas kayo sa R2 side, ha. Dali. Box muna pa R2. Pa R2. Palinis nga muna ako. Pre-reso na lang. Meron pa nasa gate, oh. Yung Ali, oh. Archer. Ayan pa. Problema, pre. Yung bulag, pre. Nagde-tornado lang, oh. Okay na. Pasok ka rin mga tayo. Si Mista, 4, 3, 2, 1, try nyo na yung Mista, okay na? Pasok ka rin mga namatay. Pumasok sa mid ah. Sige. Okay na, dito na lahat. Okay, ready, 3, 2, 1, pitik MH. 3, 2, 1, tara baba. Punero sa L. Ayun bowling nyo, 1 up. Cut nyo na rin, 2 up. Sige, 3 up. Palag nyo pa pre, 4 up. Sige, putang lang pala kasi. Oh, galing ng low L ha. Galing na pa pre. Galing mid. Mid. 1 up. 2 up. Go, 3 up. Sige, palag nyo pa pre. Palag nyo pa. Kaya pa, bawas pa. Tapos tapak tayo ng ara. Okay na. Chaos pumasok sa Ara. Oh, sige, apak tayo mid. Mid tayo, mid. Bababayin natin ito ha. Sige, ready, 3, 2, 1, pasok. Okay lang, sakto lang yan pre. 8, 7, MH, 6, MH, 5, 4, in 3, 2, 1, tutok, 1, up, doon na, 2, up, sige palag, 3, up, sige ubos niyo pre, kaya, sige palag pa, bitaw nyo na, okay na, ubos tayo, bitaw, apak ulit mid, flashing na sila, tapak mid, mid, 5, 4, 3, 2, 1, pasok pre. Bilang 8 seconds pre. In 8, 7. Kita nyo sa kanan ha. 5, 4,
3, 2, 1, MH tira, 1 up, 2 up, sige palag, 3 up. Meron pa oh, nasa box oh, nasa bilog, 4, 3, 2, sa gate pa oh, 1, sige palag niyo pa pre. Sa gate, sige, tapal 1 up. Bilis, 2 up. Sige, 3 up. 4 up, bitaw nyo, tas tapak mid. Bitaw. Tas tapak mid ha, sasali tayo dyan ha. Dali, naubos nyo pa nga yung ano. Naubos nyo pa isa. Tapak mid ulit. Wag, tapak tayo R. Kaya R tayo sabi R. mo si ano, Masonas. Ay, Yumi. sali nyo muna yung nasa nurse daw. Tapak R ha. 3, 2, 1, pasok R. May sumabay ha, ready, 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, MH, 2, 1, in 3, 2, 1, hitable, babalik, ready 1 up, ready 2 up, ready 3 up, sige palag nyo pa pre, ubos pre, ubos, gago pre, umabante kayo, abantayan nyo, okay na, sige, kaya pa, okay na, yan na, sakto pre, magka-clashing sila, apakarolet, tapakar, R, dali, 3, 2, 1, pasok R, ready, 8, 7, 6, MH agad, 5, 4, 3, 2, 1, papush yan puto ka, 3, 2, 1, ready, 1 up, go na, papush pre, 2 up, nice, rampage, 3 up, sige palag, gago, lista, 4 up, par 2, palag pa pre, palag pa, ubus yan, meron pa sa box pre, 3, 2, 1, ready, 1 up, palag nyo, 2 up, pasok ka rin mga namatay agad, pasok agad, pag panalo tayo, pasok nyo lang, 5, 4, 3, 2, 1, MH pre, in 3, 2, 1, tutok sa MP, ready 1, up, ready 2, up, 3, up, sige palag nyo pre, sige balagbag sa MP pre, kutak to yun, sarap ng sword din nila oh. Pre, R2 pa, okay na, apakarolet, tapakar, R, tapakar, pasok, 3, 2, 1, MH pre, 4, 3, 2, 1, 1, up, go na, pwede na, 2, up, sige, palag pre, 8, R2 tayo, 7, dali R2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hitable yung R1 ha, 3, 2, ready, tutok sa R1 na ha, tutok, ready 1, up, go na pre, ready 2, up, ready 3, up, sige, tutok lang pre, 4, up, sige, palag pre, umangat to, wala na pre, kalat na yan pre, kalat na yan pre, nay, nasa likod, ipit tayo, apak mid, bitaw kayo, bitaw, tapak mid, apak L nga tayo, L, pasok, 8, eto ha, 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1, tutok, 1, up, go na, 2, up, 3, power pa L2, up, sige, balag nyo, busin nyo pa nga yan, nasa L2 oh, okay na, so L2 lahat, L2, ang kalat, dali, L2 lahat, L2, binaba nila iba, sige, babayin nyo, busin nyo, nga to, nasa L2, baba, okay na, o, balik ka L2 muna, dali, balik L2 muna, papayamay siya ulit dito, wait lang, okay na, ready, 3, CD pa, sige, 3, 2, 1, MH tayo dito, 3, 2, 1, tara po siya L1 ulit, L1, walang laman, sige, pababa, ayan yun na yan, wala pa yan, 8 seconds pa yun, pre, Nimrod ah. eto, sa mid, 3, 2, 1, tutok ka sa mid, pre, 1 up, hindi, 2 up, wala na, tama na, par, dali, clashing sila, dalian nyo, ito na pre, clashing oh, dali, ready, 3, 2, 1, akya, tutok, box, 1 up, nice, 1, 2 up, nice, 3 up, sige, palag nyo pa pre, ubos, R2 pa, meron pang nasa R2 side pre, iakyat nyo, malilikuran kayo dyan, dali, iakyat nyo, okay na, kaya pa, op, nag-ubos pa si Matthew, sige, okay na, bitaw, tapak ulit ng R, tapakar, ready, 3, 2, 1, pasok R, bilang 8, 7, 6, 5, 4, 3, pitik MH, 2, 1, tira, 1 up, 2, up, 3, up, okay na, dito mo na, 3, 5, pababa, tara, baba, walk ka muna sa baba, walk, dali, pakapal kayo lagi, pakapal, 3, 2, 1, ito pre, low mid, ready 1, wag nyo akitin ha, talo kayo dyan, papunta na L, dali, lipat L,
Dali. Ubusin nyo muna ito nasa low elo. Ito, sa elo. Papunta L2, 1 up. 2 up. Nice. Front page. 3 up. Nice. Sige, palag pre. 4 up. Ubusin nyo pa pre. Tapos tapal gate. Palag pa. Nice one, Ben. Sige, laban nyo pa. Okay na. Bitaw. Apak mid. Tapak mid. Mid. Okay, 3, 2, 1, pasok. Antayan muna tayo dito. Sige, antayan. Nasa L yan, ha. 5, 4, 3, 2, 1. MH tol. 3, 2, 1. Ito, babay nyo. Ready, 1 up. Nice, 2 up. Okay na, kain. 3 up. Okay na, 4 up. To, tutok low L. Cambio agad, low L. Huwag nyo akitin, pre, ha. Ready, 3. Pwede na, 2, 1. Akit. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Sige, 3 up. Ito, pre, sa box, down. 4 up. Sige, palag pa. Palinis ako, palinis. Pasok L yung mga namatay, tapal kayo sa git, ha. Pasok L yung mga namatay, pre, tapal kayo sa git. Pasok L, 7, 6, 5, 4, MH kayo, 3, 2, 1, tutok sa box, ready, 1. Up, go! Huwag nyo pa diskarten, pre, 2, up. Sige, 3, up, 4, up. Ubusin nyo, nasa box. Pasok L yung mga namatay. Sige, nanonood ako, dali. Pasok L yung mga namatay, pre. Ubus na yan, ubusin nyo po. Meron pa yung sorting yun, malupiton, okay na? Pasok L yung mga namatay, pareso na lang ako. Thank you. Okay na, papa-image ulit ako dito. Wait lang, ha. Sige, pasok L lang muna yung mga namatay sa atin. Okay na? 5, 4. Sige, 3, 2, 1, image. Uy, hintayin nyo ako. Putak, wala pa ako image, eh. Sige, hintayin nyo ako. O, palagan nyo namin. Sige, makit na kayo. Una na kayo, eh. Ready, 1 up. Ang haba tuloy natin. Go, lumabas, bis. Sige, 2 up. Sige, palag, 3 up. Okay na. Pre, pastop muna ako sa mid kasi wala ako image, pre. Pastop muna ako, saglit lang. Pumasok sa Arceus, ha. Okay, sige. Nimrod. Ready, 3, 2, 1. Image nga tayo. Tara, low R. Tingnan nyo lang muna. Wait lang. Ready, 3, to. Tara nga, tanga. Par 2. Ito na, pre. Bumuelo. Ready, 1 up. Nice, 2 up. Par 2, tutok. 3 up. Sige, palag. Busin nyo. Tapag gate. Tikot. 1 up. Nice one, pre. 2 up. Sige, palag pa. 3 up. Dalawang guild yan, pre. 4 up. Palag pa. Meron pa nasa gate, oh. Sige, nasa box. Pasok. Aray mga namatay. Kaya natin. Dali. Pre, tutok sa blue lane, pre. Sila Yono, si Kuyen. Ayan, patay nyo si Lawrence. Ayan na, gate pa. Gate. 1 up. Sige, bawas na lang. 2 up. Sige, palag 3 up. Okay na, bitaw. Bitaw. Apakar. Sali tayo dyan. Apakar. Tapakar. Dali, sasali tayo sa gulo. Tapakar. Dali, 5 seconds, ha. In 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. Sasali tayo sa gulo. Bilang 8 seconds. 8, 7, 6. Sige, piti kayo. Mitch nga. 5, 4, 3, 2, 1. Tira. 1. Up. Sa box muna kasi kasuhin nyo, pre. 2, up. Sige, palag. 3 up. O yung mga papasok, pre. 4, up. Sige, gamit cancel, pre. Palag, pre. Double kill pa. Palag pa. Wala na papasok, ha. Wait lang, ha. Sige, palag nyo pa. Bawas pa. Meron pa ako nakikita ng guild, pre. Bawas pa. Nauubos nyo pag ubos pa, pre. Sige lang. Palag pa. Tama na pumasok, ha. Tama na. Paubos na lang ako, ha. Sige, tama na. Para sabay-sabay. Nauli iba, eh. Okay na. Bitaw muna. Apakar ulit. Wag. Apak mid. Mi. 3, 2, pasok mid. Dali, magka-clashing yan, pre. 8 seconds pa. Kaya image. Okay, natin. Sige, pasok muna kayo mid. 8, 7, MH nga. 6, 5, 4. Pwesto sa may gate. 3, 2, 1. Hitable yan, ha. Ready, 1. Up. Sige, go. 2, up, go. 3, up. Sige, palag, 3. Palag nyo. Up, tapal pa. Bitaw na. Apak ulit mid. Manly ba? Tara, apak mid. Tara. Apak mid. Mas fresh tayo. Wala. Sige, tapak mid. Ayos Ready, ka. 2, 1, pasok mid. 8 seconds bilang. Ready in 8, 7, 6, up MH, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tundukan nyo, 1, up, go na. 2, up, 3, up. Sige, palag nyo. 4, up, palag ba, pre? 6, 5, 4, 3, sa bilog, ha. 2, 1, tutok sa bilog. Ready, 1, up, pre, sa bilog, sa gitna. Bilis, 2, up, si Vera, oh. Ready, 3. Palag nyo ba, pre, sa may portal side, si Soul. Si Vera, si Authenticator, si Sina, papasok. Ayan na, tapal gate, 1 up. 2 na, 2 up. Sige, palag pa, pre, 3 up. Okay na. Kaya pa, pasok kami yung mga namatay kung kaya pa. Wag na. Bitaw. Labas. Okay na yan. Nice. Wala na linis. Bawas tayo, eh.
Nihintay ko talaga yung violet, pre. Yung Nimrod eh. Apak tayo ng R tayo. Pasok R. Manggagaling na L yung isa ha. Flashing na yun. 8. Okay, ready? 3, 2, 1, 50 kmh. 3, 2, 1, trap, baba. Low ah, pakapal. Ito, low mid, ito. Ready, 1 up. 2 up, low L. 3 up, 4 up. Sige, palag nyo ba pre? Akitel. May mga napunta L2 ha, bulin nyo. Wala nang MH yun, no? Okay na? Wala na kayong binaypass? Okay na, compress L, balik L. Yan nyo na yung Dayan, yan. Compress L, pasok L yung mga namatay agad, pre, L. Hintayin namin kayo dito, ha. 5 seconds, papa-MH ako. 5, 4, 3, 2, 1. Dito na tayo, MH, pre. 5, 4, hindi pala. 3, sige, ha. 2, 1, isa pa, 1, ready, 1. Up, pwede na. 2, up. Nice, 3, up. 4, up. Sige, palag pa. Pre, nasa box. Huwag kayong bumaba. Sa box lang kayo tumutok. Sa box. Ubusin nyo. Pasok L yung mga namatay. Sige nga. Pasok L. Kaya. Sige, pasok L. Pasok L yung mga namatay. 8, 7, 6, 5, 4. Ben, yan ha. 3, 2, 1. Ben, pwede ka na tumira. 3, 2, 1. Pwede na lokage. Pwede ka na tumira, pre. Palag na. Bawas. Sige, palag nyo, pre. Bawas. Palag pa, pre. Nasa box. Sa box kayo tumira, pre. Pag wala kayo MH, mag-right click lang kayo. Sige. Laban nyo pa. Ubus pa. Dami nyo na ubus. Yota. Nice. Xavier, Alt, 4-3. Sige, palag pa, pre. Pasok L yung mga namatay. Pasok pa. Panalo pa kayo. Pasok L yung mga namatay. Pareso na lang ako, boss, ha. Goods. Pasok L yung mga namatay. Panalo tayo. Tama na. Pasok L na lang. 8. Ayun na, Nimrod. 6. So, tapos 8, 5. R2, 4. L2 pala. 3, 2, 1. Tutok sa box. Tira pala. Pwede na sa box yung iba, pre. 1 up. Okay, 2 up. Pre. 3 up. Sige, palag pa. Tapos niya wala na papasok. Kabitawan niya. Sige, bawas na lang kayo. Bawas kayo sa box, oh. Chani na lang, pre. Chani. Sige, palag na, pre. SP nyo na. Bitaw. Tapak kayo mid. Tapak mid agad. Tapak mid. Tangina, sayang. Mid. 3, 2, 1, pasok. Antayan lang. Ilang clashing. Ready, 3, 2, 1, MH tayo, boss. 3, 2, 1, baba. Pakapal sa low L, pre. Lagay kayo magpapakapal, huwag kayo magunahan. Ready, 3, 2, 1, akyat. Ako una mga akyat. Ito na, pre. Ready, 1 up. Ready, 2, 1. Sige, palag pa, pre. 3 up, nice one, Ben. Sige, palag pa. Bawas nyo. Sige, pre, pasukin nyo. Makit kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok pa sa box. Lumayo muna. Ayan, pwede nga. Tutukan nyo pa. Bawasan nyo pa yung nasa box, pre. Bawas pa nasa box, pre. 1 up. 2 up. Sige, palag pa. 3 up. Okay na. Sige, bitaw. Bitaw na. Apak ulit mid. Dating sila doon, boss, ha. Apak L. Magka-clashing to. 4. Ready in 3, 2, 1. Pasok L. Bibilang 8 seconds, pre. 8, MH. 7, MH agad, ha. 6, 5, 4. Pag may MH, takbo na. 3, 2, 1. Push R2. Push L2 pala. Go. Push. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag nyo, pre. Huwag pa siya to sa box. 4 up. Sige, palag pa. Ayan, oh. Pumapasok, oh. Nice. Bawas pa. Sige, grabe yung mata siya. Putak, eh. Palag nyo pa. Bawas pa. Grabe si Iman. Sige, palag pa. Nakakaubos pa nga kayo, eh. Okay na. Bitaw. Tapak tayo mid. Mid. Pasok. Ito, sabayan nyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo yung mga yan, pre. 1 up. Try nyo. Okay na. 2 up. Okay na. Wait lang. Hintayin nyo ko. Okay na. Ubus na ako. Compress dito. Papay-MH ako. 3, 2, 1. MH. In 3, 2, traba. Tingin low L. Pakapalang muna kayo, pre. Huwag nyo muna kita. Ready, 3, 2, 1. Nakya. Tutok. Tira. Palag. 1 up. Go. 2 up. Nice. Subos. 3 up. Palag. Ubusin nyo. 4 up. 7, 6. Punta na R2. Punta na L2 pala. Punta L2. In 3, 2, 1. Push ulit. Push L1. Ready, 1. 1 up. Nice one, pre. 2 up. Ubusin nyo nasa box. 3 up. Ubus ka. Go. Palag nyo ba? Palag nyo pa. Dalawang guild yan, no? Nice one, Matthew. Lakas talaga ni boss. Palag pa. Si Pito, no? Okay na. Bitaw, wala nang papasok, ha. Apakil ulit.
Tapakil. Hindi tayo ah. L. 3, 2, 1. Lating. Pinapatay kayo sa labas. Dali. Ready, 8, 7, 6, 5, 4, MH3, 2, 1, push L2. Tara, push tayo. Ready? First target, ready, 1. Up. 2, up. Nice, 3, up. Ubusin nyo, pre. 4, up. Palag nyo ba? Dali. Harap kayo sa likod, ha. 3, 2, 1. Hita mo likod. Ready, 1. Up. Bawas nyo na lang. Pre, push kayo lahat. Sayang. Sige lang. Okay na. Nakakabawas pa rin kayo. Tayo na, lakas. Okay na, apak mid tayo. Mid. L tayo. L. Pumapasok ng mga to. Tara, sasabayan natin, pre. Teka lang, ha. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, MH, 5, MH. Dito na kayo sa box, ha. In 3, 2, 1. Tuldukan nyo na. Ready, 1. Up, go. 2, up. Sige, ready, 3. Up. 4, up. Sige, palag nyo ba? naman, bis. Ubusin Tatlo nyo. kayong EPS, wala akong BA. Sayang. Sige lang. Okay, bitaw. Buti na pala naman ng lamang ng kills ng Nimrod, oh. So, wala nang 100, oh. Okay na. Tapak tayo ng mid. Tapak mid muna. Gago, manli. Ay, naman. Ulit to, ah. Okay, pasok mid. Dalian nyo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH tayo, boss, ha. 3, 2, 1, tapal. Wait lang, uy, itip. Wait lang, napaka-may MH, gagi. Wait lang. Easy lang. Uy, dapat one wave lang tayo, gangin na nyo. Tara, baba na. Tara, palo L. Flashing, ready, 3, 2, 1, nakita. Tutok sa box mo na, 1 up. 2 up. 3 up. Sige, palag, parte L2, tutok, ready, 1 up. Go. 2 up. Tara, push tayo L2. Tulak. Ready, 1. Wow, 1 up. 2 up. 3 up. Sige, palag pa, pre. 4 up. Ubos, ha. Okay na, L2 lang muna. Yung mga namatay, apak L. L2, ito yung macro ko. Apak L yung mga namatay, ha. Papapasok ako, ha. Tapal, oh. Okay, ready. 3, 2, 1. MH dito sa L2. Wait lang, pre. Wala pa akong sinabi. Go. Wait lang. Sige, MH muna. Wait lang, ha. Papa-MH na ako. Wait lang, guys. Wala pa akong MH, eh. 3, MH na. 2, 1. Pasok L yung mga namatay. Ito, ready, 1 up. 6, 5, 4, 3, 2, Ay, 1. Yung mga pucha. pumasok, pre, pwede nyo likuran yan, no? Ready, 1. Up, sige, palagan nyo. Sige, tutok pa. 2, up. Okay na, tapa kayo lahat. Okay, bawas na lang yung mga pumasok sa L, ha. Okay na. Apak mid. Ay, umalis na lang. Solid, ha. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. Okay na. In 5, 4, 3, 2, 1, MH. Tara, low L agad. Delay, magka-clashing na. Low L lang, ha. Walk muna. Huwag pa isa-isa. Ready, 3. Wait lang. Wait nyo mag-clashing, pre. Huwag nyo maipit kayo dyan. Wait lang. Susugod dyan yung MP. Tayo na, nag-aabangan, no? Ready, 3, 2, 1. Tayo naman, ha. 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Box. Putangin naman ito. Okay na. Tayo na umubos dyan. 2 up. Sige, pala. Ay, 3 up. puta. Ubusin nyo sa box, pre. Umakit kayo lahat, uy. Ang tagal nyo umakit, maipit na kayo. Ang tagal umakit ng iba. Gagi, bumubuelo pa kayo. Malilikuran kayo ng iba dyan. Okay na? Sige, bitaw. Inubos nyo na. Okay lang, inubos natin yung MP. Okay lang yun. Apak tayo ng mid ulit. Mid. Apak mid nga. Sige nga, likuran natin to. 3, 2, 1, pasok mid lahat. Sabayan nyo kami umakit, pre. Okay, ready? 3, 2, 1, MH. Try nyo kayo, pre. Ulit to. Okay na? Tara, baba. Palaser nga. Ay, dahil wag. Low L. Clashing na eh. Low L. Dali. Ready? 3, 2, 1. Akyat. Tutok box. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, palag pa, pre. Nasa sulo ko. 4. Up. R2 pa. L2. Palag pa, pre. 1 up. 2 up. Sige, palag pa. Dali. L2 lang kayo lahat. L2. Walang maiwan dyan. L2. Meron pa kayo nasa kaso. Sige lang. Okay lang. Kung may kinigil pa kayo. L2 muna. Dali, magka-clashing ulit yan. Tatapang ng L yan. Apakil ulit yung mga namatay, ha. Sabihin ko pagpapasok kaya. Sige, MH dito sa L2. Wait lang, si BTI. MH dito.
MH dito, MH. Wait lang po, hintayin ko lang MH yung tropa. Wait lang guys Wait lang Teka lang, ako muna. Sige, ready, 3, 2, 1, tapan niya pre, MH kayo. Sige, palagan nyo na lang. Papushin nyo. Dali kasi papushin nyo. Huwag nyo i-push, papushin nyo pre. Papushin nyo dahil may MP sa baba. Matatapal kayo, tira balik lang kayo. Tira balik, akit na MP in 3, 2, 1, tara push na tayo pre. Push. 1 up. Ayun na pre, sa gate, 2 up. Pwede na ubus na 2 guild pre, 3 up. Sige, palag nyo pa pre, box pa, 4 up. Palag pa. Okay na, may natira pa sordi Okay na, pasok kayo 5 namatay. Ubus. Okay na, pasok kayo 5 namatay 8, 7, 6, 5 up. Palay. Ready, MH po tayo. Tara, L2 ulit, L2. Ay, wala. Baba. Sorry, balik. Baba. Tingin niya sa mid, patingin niya ako ng mid. Wala. R. Low R lang Nakatapak boy. Sige, boy. Parehas. Thank you. Raketera, banap. Puta, sarap. Ikaw nang yun. Solid yun Okay na, nasa L. Sige, dito lang muna, R. R muna. Hintayin natin yung mga nahuli. R muna. Ready, 3, 2, 1. MH tayo Tara baba. L na. Ngayon, clashing na sila sa L. Nasa L ba? Nasa mid. Nasa L nga. Low L. Huwag lang muna. Ready, 3, 2, 1. Push, tutok, 1. Up. 2, up. 3, up. Teka, taas sa solid ka. 4, up. Palag. 1, up. Palag pa. L to side. 2, up. 3, up. Palag pa pre. Okay na. Ubos Pasok L yung mga namatay pre. May nasa box pang isa Okay na. Wait lang. 8, 7, MH nga pre. 6, 5, 4, 3. Tutok lang Baba MP 2, discard nyo na pre. Ready 1. Up. Sige. Palag. Ready 2. Up. Nice pa. Ready 3. Up. Sige palag. Gago. Sakit nung Sige palag nyo pa pre. Kaya nyo ubusin gagi. Naubos nyo. Tayo na naubos nyo pre. Angas nyo naman pre. Ubos 8, 7. Pasok L. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. Tira palag. Wag na. Go na. 1 up. Sige go. 2 up. Ubos pa 3 up. Ubos pa pre. Ubos pa. Pasok lang. 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga bagong pasok, tira. Ready ba? Up. Go na. Ready 2. Pasok lang ng L. Sige, pareso na lang ako. Nanonood ako Sarap nyo panoorin, pre. Bali. Meron pa may mga surdi pa, pre, Upper box, upper box. Puta. Sila rabbit, Dali, pasok Sa mid pa. pumasok Sige, pasok L. Sabihin nga ako. Sige lang. Paubos pa ako, pre. May galing mid, Tutok kayo sa gate, Andyan na yung violet, Pasok kami L. 2, 1 sa box lang muna, pre. Tutok muna sa box, pre. 1 up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sige, palag pa, pre. 3, 2, 1. Hitable na yung gray. 1, up. Sige, palag pa. 2, up. Sige, palag. Right click na, pre. Pwede na yung gray, Tagal pa rin ako, Sige, makakarami kayo dyan, pre. Sige, okay na. Bitaw nyo na. Magulo. Ay, hindi, nakakarami pa rin si baby. Ang lakas, Okay na, tama na. Bitaw. Putak na, gera. Pagod dito, Apak mid. Sarap na ito, apak mid. Mid. Pasok mid, tayo sa mid. Okay na? Antayan dito. May isa pa si NKC. Pasok ka mid. Okay, ready. Boss, kayo. Pasaya naman si Boss Third. Oy, salit mo muna yung saddles. Okay na. Pa-MH po. Tara, baba. Loel. Ito, pre, May mga tira-tira, Loel lang muna, pre. Huwag kayo muna umakyat, pre. 3 kontra-akyat tayo, pre. Ay, wag. Balik. Dito lang. Hintayin nyo mag-clashing, pre. Masa-sandwich tayo dyan. Dito lang. Wait lang, Ready. Wag na tayong ikot. Ang layo, 3 kontra-akyat tayo, pre. Box muna na yun, Ready, 1. Up. Ready, 2. Up. 3. Up. Ubus na yan, Bilisan nyo. 4 up. Dali. Kutak kayo. Tutukel. 1 up. Doon na. 2 up. Sige palag. 3 up. Sige palag. Nakakabawas pa. Nice. Ubus pa, gago. Palag pa. Wala na papasok. Lagi na ubus nyo pa rin. Konti na lang yan. Okay ka na, Boss Third? May ate ka na, Boss Third? Apak tayo, L. Wala nang PK, Apak L. Baka may... Wait lang. Okay na. Ready, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. Bilang 8 seconds, pre. 8, 7,
Tuldukan nyo. 5, 4, MH, 3, 2, 1. Tutok sa box. Ready, 1. Up. Sa gate pala muna. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, palag. 1, up. Sige, palag pa pre. 2, up. Nice one. 3, up. Palag pa pre. Sa portal side. Portal side. Blue lane. Tangina. Wala na. Sige, palag. Pasok lang yung mga namatay pre. Naubos ng dalawa. Pasok yung mga namatay. Pasok yung mga namatay. Pasok yung mga namatay. Dali, konti na lang pre. Gagi, 30 na lang pre. 30 na lang yung lamang ng kill nila. Magkatapuan na tayo. 7, 6, 5, 4, 3. Pwede na pala yun. 2, 1. Tirahin nyo kasi rabbit pre. 1. Up. 2. Up. 8. MH. 7. MH. 6. 5. Buelo Art L2. 4. 3. 2. 1. Babalik tayo ha. In 3, 2, 1. Tutok. Tira 1. Up. 2. Up. L2SG nasa likod nyo. 3, 2, 1. Pwede na box. Pwede na box. Pwede na box. Pwede na box. L2, Pwede na box. L2SG boy. Sige. 2, up. Sige, palag pa pre. 3, up. Sige, palag. Ubus pa pre. 4, up. Sige, palag pa pre. 1, up. Pasok kayo mga namatay. Pasok kayo mga namatay. Pasok kayo mga namatay. May galing L2. Galing L2. Galing L2 ha. 8, Pababa na pre. 7. Sige. 6, 5, 4. Bara nga blue lane. Bara blue lane. Ayan na. Eto, Ayan na. L2. 1, up. 2, up. Sige, palag pa pre. 3, up. Ubus pa gagi. 4, up. Palag pa. O, tapon na tayo sa kills, pre. Tapon na tayo. Ha. Tapon na. Malagan nyo lang, pre. Ubusin nyo pa. Pasok kayo yung mga namatay. Tapon na. Nice. Sige, pasok kayo. Palag pa si Ogso. Galing gate. Ang hirap magpahinga ang puta. Okay na, bitaw nyo muna. Inom lang ako. Okay na. Bitaw. Okay. Apakil. Nakapasok lang yan ha. Apakil lang muna. Sabay-sabay tayo. Ready, 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, MH, 4, MH, 3, 2, 1. Sa blue lane ng Buelo, ready 1. Up, pwede na. Ready 2, up. 3, R2, up. L2 pala. 4, up. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Gago, solid din ng mga power type brawler. Lumalaban din, no? Okay na, bitaw. Sige, palag. Kaya pa ni Natasha, ni Seiji. Sige, palag nyo pa, pre. Panalo tayo sa kills, oh. Laki na ng lamang. Okay na, mag-iisanda na yan. Okay na, kaya pa. Status dyan, pre. Papapasok ako pag kaya pa. Puta, sayang. Boss na kalaban. Okay, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tira. Palag. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag pa pre. 1. Up. 2. Up. 3. Uy. Up. Sige, palag pa. Okay. Hindi na kaya. Okay, bitaw. Bitaw na. Tapak ulit, El. Tapakil. Ayun na, nagsipasukan. Sayang na. Anlili ako. Tara, Tapakil. Sarap. In 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, MH, 2, 1. Tutok. Tira. Kalas. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag na. 4. Up. Sige. Palag. Hindi kaya. O, sige. Laban nyo lang. Okay na. Bitaw. Apak mid. Ay, tapak. Sige. Mid. Mid. Tapak mid. Sige, pasok mid. Sige lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo yan, no? 1 up. Okay na. MH tayo dito ha. 3 kontra pa low L. Dali. Clashing sila low L. Low L. Pakapal mo na, pre. Ready, 3, 2. Wait. Ganun ulit ha. Tara nga, laser tayo. Tara, laser. Putak ito eh. Dali. Nag-clashing na. Sige lang. Ito pre, L2 oh. Ready, 1. Up. Kitay nyo bumaba ha. Huwag nyo akitain ha. 2. Up. 3. Up. Akit niya. Ready, 1. Up. Buelo. Sige, 2 up. Ubusin. 3 up. Sige, palag nyo pre. Ubusin nyo. 4 up. Papunta ng L1. Sige, palag. Tapal. 1 up. Go na. 2 up. Sige, bawas pa. 3 up. Okay na, bitaw. Ay, kaya mo gagawin. Malapit nyo. Palagan nyo. Putak eh. Boom. Ubus kay Kadin. Okay na.
Okay na? Nakapak tayo ng L. L tayo. L. Dali, lilikuran natin. Napak L. 3, 2, 1, pasok L. 8. May kasabay kayo. 7, si Shaule 6, 5, 4. Nasa L2 yan 3, NH2, 1, tutok, tira. Tara, L2 muna, L2 muna. Matagal pa yan, i-one up. Ito, try nyo yan. Ito pre, L2. Sigurad Ito pre, L2. Ready. 1, up. 2, up, palag nyo pre. 3, up, palag nyo muna. Pas harap likod ha. Harap likod, pinanggalingan ha. Harap likod, pinanggalingan. Paubos ako pre, puro sordi na lang yan pre. Oh. Dali. Harap likod, pinanggalingan. Pupusin tayo dito ha. Apakil yung mga namatay. May image tayo dito. 3, 2, 1. Pasok L yung mga namatay. Tara, push tayo L2. L1 pala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga pumasok pre, tira kayo sa box. Tara, tayo mga galing L2, tira 1. Up. 2, up. Sige palag. 3, up. Sandwich yan pre. Isang guild na non-witch pre. 4, up. Sige palag. 1, up. Galing gate. Sige palag pa. Ubus na. Tama na yun. Ubus na yung MP. Okay na. Kaya pa natin pasukan to eh. Teka, papakil ulit. Kunin na natin 10 minutes pre ah. Tapakil. Umiiwas, gago. Ready, 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6. Nandiyan sa L2 ha, 5. Dito lang kayo, 4. Push sila galing mid eh. 3, 2, 1. Dito lang kayo sa gate ha, sa box ha. MH kayo dyan ha. Ito, ready, 1 up. Dito pre, sa macro ko. Huwag na dyan. Dito lang kayo sa macro ko, pre. Hayaan nyo pupush siya sila. Tutok lang kayo, pre. Dito, upper box, oh. Dito, kaliwa. Dali, sa pader kayo. Para pag pumush pareho, pre, sila muna magkahitan. 3, 2, 1, tutok, ready, 1. Up, go. Ready, 2. Up, ready, 3. Up, sige, ubusin nyo. Nice one, pre. Tutok pa sa gate. Gate, 1. Up, bawas pa. Nice one, 2. Up. Sige, palag pa, pre. 3. Up, palag pa. Nice one, Seiji. Nice one, palag pa. Si Freddy. Sige, palag pa. Okay na. Bitaw. Nice one, Kade. Yung pinatira. Apak tayo mid. Tayo naman lumipit. Apak mid. Wala ka. Okay, ready? 3, 2, 1. Pasok mid tayo lahat, guys. Ready? 3, 2, 1. MH tayo dito. Wait lang, guys. Easy lang, pre. Gago, may pumapatay sa inyo. Sino ba yun? Ito, sorry oh. Hindi, pa-image nga kami. Wait lang guys ha. Tara, baba. Low L. Sige lang. Low L. Ready? 3, 2, 1. Akya, tutok, tira palag, 1 up. 2 up. Ready, 3 up. 4 up. Sige, palag pa pre. 1 up. Sige, palag pa. 2 up. L2, meron pa nasa L2 pre. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Ready, 3 up. Sige, palag pa pre. 4 up. Sige, palag pa. Okay na. O, balik L1. Ay, wag. L2 na. L2. Dito, gitnang L1, L2. 4, 3, 2, 1. MH kayo dito. 3, 2, 1, push. Ready, 1. Up. Ready, 2. Up. 3. Up. Sige, palag. 4. Up. Sige, bypass nyo. 3, 2, 1. Hitable. Yung gray. Ready, 1. Up. Pwede na sa box ha. 2. Up. Busin nyo pa pre. 3. Up. Sige, 4. Up. Sige, palag pa pre. 1. Sige, palag pa. Nice one. Ubusin niyo pa. Tas bitaw. Wala na papasok. Okay na. Apakil. Maaga. Sige lang. Apak tayo ng mid. L. Wait lang ha. 3, 2, 1. Pasok na. 8, 7, 6, 5, 4, NH, 3, 2, 1. Punta na blue lane. Ito, ready 1. Up, go. Ready 2. Up, go. Ready 3. Pa L2. Up, go. Ubus na yun. Balik L1. Tutok. Kita mo L1. Ready 1. Up. 2. Up. Puta, sayang. 3. Up. Sige, 4. Up. Ubusin nyo. Tayo na, dalawang guild yan, oh. Sige, pusin nyo. Pasok L yung mga namatay, pre. Pasok L yung mga namatay, pre. 8, 7, 6. MH kayo. MH. 4. In 3. Buelo, ha. 2, 1. Tutok katabi. Ready, 1. Up. Go. Ready, 2. Up. Ready, 3. Up. 4. Up. 1. Up. Isa pa, pre. 2. Up. Ready, 3. Up. 4. Up.
1. Palag pa, pre. Palag, box, box. Box pa. Okay na, bitaw. Bitaw. Kaya pa, lalakas na yun. Ubus ka. Okay na, bitaw. Bitaw. Okay na. Tapak tayo ng L. Mid. Ready, 3, 2, 1, pasok, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, MH. Ito, try nyo si Kyler. Tara, low L. Dali, low L. Low L nga. Silip lang. Flashing nga, ready, 3, 2, 1, push, tutok, 1, 1, up, box ha. 2, up, 3, up, 4, up, 1, L2, 1, up, Going L2 Arsenal. sige, tara, L2, dali. Burat ka lang, burat. Ito, burat, ready, 1, up, 2, up, ubos ha. L2 mo na lahat, L2. Sige, palagan nyo lang, ubusin nyo lang yan, konti lang yan, pre. L2 lahat. Okay, ready, 3, 2, 1, MH, boss. MH, tara, baba, L1. Ben, punta ka na ng L1. Nasa mid yung Nimrod. Okay, ito, ready, 1 up. Gago mga ulang MH yan, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, palag, pabypass ako, pre. Pasok L yung mga namatay. Sige, recover tayo dito, recover ha. Dali. Tapal kayo sa gate ha, baka manggaling ng gate yung Nimrod ha. Nimrod going laser. Going laser, tapal ng L2 yan, pre, manggagaling ng L2. Sige, pasok ng L, pre, dyan lang kayo sa L1. Mamaya nyo na babain, pre. Dali, para ready tayo tumapal. Okay, ready. 3, 2, 1, MH, pre. Baba nga tayo, pre. Baba. Maipit tayo dyan, pre. Pa-laser tayo. Tara. Tayo manggaling laser. Dali. Pa-L2. Low L2 lang muna. Pakapal tayo, low L2. Pakapal. Walk. In 3, 2, 1. Tara, push tayo pa L1, ha. 3, 2, 1. Push L1. Kayan. Go. Ipit to. Ready, 1. Push, 1. Up. 2. Up. Box, ha. 3. Up. 4. Up. Sige. Ubus pa. L2. May galing L2. Ready, 1. Up. Okay na. L1, pakapal. Papayamix ako. 3. 2. Dali. Wait lang natin si Punero Master. R. Okay. 3, 2, 1, MH, boss. 3, 2, 1. L2 tayo. L2. Dali, mamaya na yan. L2. Makinig. L2. Baba, parto tayo. Parto. Dali. Tawid. R1 pa rin kati Punero. Okay. Nimrod mid. Parto, pakapal, mabilis lang. In 3, 2, 1, push R1. Push. L1 Nimrod. Push. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sige, palag pa. Pasok ka rin mga namatay. Mahaba pa, marami pa. Papa-MH na ako, 5, 4, 3, 2, 1, MH. Punta tayo L1, ha. 3, wait lang. 3, 2, 1. R2, gago. Sorry. Sige, skid. Okay na, naubos na. Diyan niya muna sa R, pre. Pareso na lang ako. Thank you. Salamat po. Para kita ko pa rin. Wait lang muna, guys. Sa R pa ako. Wait lang. Papareso lang ako. Peme. Okay. Ready. 3, 2, 1, MH pa nga po. Let's second image. Side 2 yung chaos. Okay, boss. Thank you. Asa kayo? Wait lang, nasa mid kayo. Kasi sila sa sa L2 chaos. Baba na. 2, up. Sige, palagan nyo. 3, up. Okay na, ubos na. Tara, L1, tara. Bilisan nyo. Bilis, pre. L1. In 3, dali. 2, 1. Akit na. Push. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Sabak. Palag. Palag pa, pre. Nasabak. Ang dami pang nasabak. Sa R2, sa L2 pala. Sa L2. Palag pa. Ito, mga swording. Here patay, no? Okay na. L1 lang muna. Pasok kayo mga namatay. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, MH, 2, 1. Tutok katabi. Ready, 1. Up. Pwede na katabi, pre. Huwag mo na kayo bumelo ng L2. 2. Up. Sige, palagi ba, pre? 3. Up. Ubusin nyo. Ubus pa. Bawas pa. Bitaw. Sige. Bawas na lang yung mga nandyan. Okay na. Bitaw. Tapakil.
3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, MH, 4, MH, 3, 2, 1, tutok, tira, 1. Up, go! 2, up, 3, up, bawas pa, 4, up, katabi, 3, 2, 1, hitable MP, hitable MP, sa box, 1 up. Wala, 2 up, sige palag pa pre, ready, 3 up, sige palag pa. Nice one Matthew, palag pa. 4, 3X, sige, lakas niyo pre, solid pa. Sige, Xavier, palag pa pre. Okay na, bitaw niya na. Naubos niya na halos. Konti na lang yan. Tapak mid. Lagi lamang tayo, sinabas ko na. Tapak mid. Apakel. L. Dito na tayo. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8 seconds ulit. Ready, 8, MH, 7, 6. Dito nga sa may blue lane, 5, 4, 3. Ito sa blue lane, no? 2, 1, tutok, tira, 1 up. Ready, 1 up. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. Palag nyo pa. Nice one, Matthew. 4 up. Palag. Macro nyo lang, pre. Palagan nyo. Okay na. Okay, bitaw. Tapak mid. Unleash sila. Ready, 3, 2, 1, pasok mid. Top 1 pa rin tayo sa kills, pre. Dati, 50 na lang. Wala na 50 pala. Ready, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH nga, mga bossing. Wait lang, ha. Ito muna, katabi mo na. Palagan nyo. Sige lang, city pa sa amin. MH lang tayo. Wait lang, guys. Wait lang, uy. Hindi, pa-MH lang kami. O, tara nga, Loel. Tara, pa Loel. Loel lang muna. Ready, in 3. Dali, Loel! Wala, may nasikaso pala kayo dyan sa low mid. O, sige, lower. Sorry, gagi. May natira-tira pala dyan. Okay na. O, Loel tayo. Tara, cambio, Loel. Cambio. Loel 1. Ready. Wait lang, ha. Ready. Wait lang. In 3, 2, 1. Tara. Tutok 1. Up. 2. Up. Sige pala. 3 up. Ang tagal. Sorry. Tagal. Sayang. Na-readyan tayo. Sige, palag. Sorry. Akin yun. Apakil ulit. Tara. Nawiin ko. Kain tayo. Apakil. Apakil. 5, 4. Puta, nawala yung mouse ko. 3, 2, 1. Pasok. 8 seconds, pre. Ready, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH, tira 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 1, up. Di pa, 2, up. 3, up. 4, up. Sa box kayo maglaro. 1, up. 2, up. 3, up. Gate to. 4. Nice, okay na. Pasok kayo mga namatay. Sa MF na yung Nimrod. Oh, sige. Bilang. Panalo tayo sa case. Lamang tayo sa lalo sa 100. Okay lang. Andito na. Papayamage na ako. 3, 2, 1, MH. Papalagan nyo pa ulit to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Go. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 1. Up. Ubusin nyo. 2. Lisa Katipunero. Sige, boss. Up. Sige, Lisa. Ito pa, pre. Galing L2. Anak. Okay na. Bitaw. Tapak tayo ng mid. Tapak tayo, R. Tapak. Kaso MF Nimrod boss ha, kaso walang CD yung OT nila kanina. May CD ka na? Sa L1 yung Ay, Nimrod. yung OT nila na iwan, walang CD yan eh. Sige, paano na lang ako ng CD, ha? Ready, 3, 2, 1, pasok, R. Akita tayo, ha? Nimrod lang nasa MF pa boss ha, Nimrod lang nasa MF pa, yung Okay. OT nasa Nag-get baba pa. nag-get na Mga Nimrod. guys, Nag-get mga to. bayan. Nasa L1 lang sa baba pa. Sa PL salo ko si Judah. Akita. Ay, nakipagbakbakan. R3 lang muna, ha? R3 lang muna. Sige lang. R3 lang muna, pre. Wait lang. Passing sila sa L2, Chaos, tsaka Nimrod. Okay, Tara, katipunero lang to, bis. Ano naman itong MF po, ready, 1 up. Palagan nyo nga ito, pre. 2 up. Okay, kunin nyo muna, pre. 3 up. Bilisan nyo, baka sama ka tayo dito. Aray ko! Bilisan nyo, Pareso puta kami. na patay pa tayo, gogo. Sakit yung sordi. Oh, palag. Yung Yono, boy pa. Sige. Pa-MF na lang muna ako, pre. Pa-OT na lang ako. Pareso, pogi. Hoy, pasok kayo ng MF, mga tanga. Hoy, pasok na kayo.
Pasok na, pre. Pinahingin bro. Tayo, 1 up. Tyrell, 2 up. Sige, ito, 3 up. Dress nyo na yung mga namatay doon, pre. Yung mga nandito, pre, pasok na. Nako tayo. L3 din bro ah. Pogi may reso Okay, ka, Pogi. Sige. Tapa lang tayo, pre. Kaliwas Reso. na lang nga, pre. El, reso mo ako, El. Dikit ka sa akin Toyota. Image daw. Kaliwat kanan nga, pre. Dito sa may gate, dito. Sige, silip ako dito, boss. Andito ako sa may labas eh. Sige. Pares May daw muna, MH guys. din ako Toyota, gusto mo? Labas na yan. L3, Tapa lang, tapa MP yan, MP lang yan, MP boss. Tsaka Sige, burat lang yan, preso. nasa L3. Bobo, naka-opreso daw kayo. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ay, Tatalis naranim na road, pa, ay, 2, naranim road. up. 3. Up. Cancel yan, kinahin to, Second Redo sa sa baba ulo. sa OT nga, pre. Baba ka sa OT, oy. Sige, palag pa. 3. Up. Tutol tayo sa OT side, OT side, Basta OT OT, oy. side, OT side, OT side, ubos. Preso patay. Kaya? Gago, basag tayo. Manipis, basag tayo. Wala, SP. Mag-easy ako mamaya. SP lang. Paligid ka. Apak tayo Pwede na. mo unahan, nasa labas pa sila bis Pakara. Okay, pasok ka. Butas sumabay. Sige, ready, 3, 2, 1, image nga, boss. In 3, Tatakbo ata. 2, 1, habulin nyo nga, pre. Sige, kaya, tumatakbo, ready, 1 up. Wala na akong city Mag-city kayo, Tuwa. pati ko. 3 up. 4 up, sige, palag nyo lang. Sige, sumabay lang eh. Palagan nyo. Busin nyo. Pasok ka rin mga namatay. Sige lang, okay lang yun. Aga pa. Gilang. Pasok ka rin mga namatay. Pipindot nyo ang nimpro nasa MF na. Nasa MF, sige. Apak tayo mid nga. Mid. Labas nga kayo dyan, apak mid. Lipat. Dali. 3, 2, 1, Ayun na, pasok. pindot na. Ilang, papaketin ko rin yung isa para ano. Pasag yan. Nasa L kami ha. Dali, anong oras nga yan? 30? Bigay mo 30 ba? ngayon. Bigay mo nga. 38 yata, boss. 38. Okay, 28. Ready, 3, 2, 1, MH. Boss, tara kita L3. MH na ibang naiwan, pre. Dali nyo. Tipunero sa taas lang, high flat lang ng MF. Okay. Sa gitna. Sige lang. L3, nasabayan kasi tayo. Sorry, akin. Compress mo na L3. Pakapalan mo na. Papasok Yan, na. pumasok. Bilisan nyo. 3, 2, 1, akit muna. Gate lang muna. Ready, 3, 2, 1, tapos tayo man. Push. Sabayan nyo na. Ready, 1 up. 2 up. Cancel. Basag. 3 up. Basag. Okay Pakiloti. Hindi mo Ay, pwede ay, Pasok mo rin. Pakiloti na. Pampasag na yan. Bitaw. Tayo na, pag di pa lang nabasag yan. Piloti Magtiro lang. balik kasi. Piloti lang. Apakara. Wala, hindi namatay OT. Pilot lang yun. Hindi naman tayo. 38 yun. 3, 2, 1. Jabot yan. Basag yun. Dali. Papa-image tayo. In 3, 2, 1. Image nga, bossing. 3, Nixie may MH ka, Nixie. Wala akong MH eh. Dali. MH mo, Nix. Dali. Huwag mo lang yung MH. Dali. L3 agad. L3. Bilis, pakapal. 3 seconds lang, ha. Dali. Pakapal. Ready, 3, 2, 1. Tara, akit gate. Akit agad sa gate. Boss to pre. Ready, 3, 2, 1. Tara, push na tayo, pre. Push. Ready, 1 up. Ang lipis, gago. OT agad. 2 up. OT. 3 up. Bilis. Patay ako. Patay namatay. Okay lang. Wala. Sige. Walang tumira doon sa padyak po. Iwan si Ken. Okay lang. Nice Okay lang. game. Nice game. Tapak mid. Sapa. Tapak mid. Pasok mid. Tara, balagbag pa. Balagbag Una, yun. score 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, Wala lang lamang sa kill. 2, 1, tutok, tira, 1. Up, go. 2, up, ubusin nyo yung 8, 3, up, tayo na yan. 4, up, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box, sa bilog, 1 up. Okay, 2, up. Ready, 3, up. 4, up. Sige, bungasan nyo ba? 1, up. Sige, palag pa. 2, up. Palag. 3, up. Sige, ubusin nyo ba? Ayun na, tapo na ulit tayo. Tapo na tayo sa kills. Okay na, bitaw. 7 seconds. Top 2 pa ba? Wala na sa Okay na, amin to. tapon tayo kills. Nice game. Thank you, boss. Okay lang yun. Matik na yan, boss. Hindi ka clash yun ng ano. Hirap. Ay lang yan. Wala naman din gold Thank dyan. you. Wala ba yan? Wala, 5M lang laman yan. Poking inang yan. Mataas na 5M din. Top 1 tayo sa kills, pre. Relax. Ano, gusto mo yung Marco ah. RGB.
Oo nga, red versus blue. Thank you po. Thank you, guys. RBB tayo.